हसन यूब साहब, जनाब अली, एक और भी काम हुआ है, सियासत हो रही है, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा। ये केपी के अंदर आपको पता है लोड शेडिंग का मामला आजकल काफ़ी फेवरेट है आपका सब्जेक्ट। वहाँ पे असद कैसर साहब क्या फरमा रहे हैं, गुज़िश्ता 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस सवाबी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। मुझे समझ नहीं आ रही खैबर पख्तूनख्वा से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है, केपी के अवाम से तरीके इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। आज मैंने अपने ज़िला की तंजीम की मीटिंग बुलाई है, बस बहुत हो गया, उन्होंने सारी हदें पार कर दी। हमने हमेशा आइन और कानून का एहतराम किया है, हमारी ज़मीनों पर तरबेला डैम बना है और गाजी बरोथा के ज़रिए हमसे पानी छीना गया। इस सब के बावजूद लोड शेडिंग और लोड शेडिंग के साथ साथ फोर्स शेडिंग भी की जा रही है। इस दफ़ा के मौका पर भी अवाम को, ईद के मौका पर भी अवाम को लोड शेडिंग का जो है वो सामना है, ये आपने देख लिया। अली मीन गंडापुर साहब जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, वो ज़ाहिर है वो भी गए मुख्तलिफ ग्रिड सेशंस के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जो बयानबाजी की वो भी नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट चूँकि उन्हीं का ही गैस और वाबला दोनों उन्हीं के अंदर आते हैं, तो वो भरपूर तरीके से इंतकाम ले रहे हैं पख्तूनख्वा की अवाम से और हमारी हुकूमत के साथ जो इस तरह के इकदाम तो कर रहे हैं। बिजली के जो हमारे सिस्टम में कमियां हैं वो कमियां पूरी करना इनका काम है, हम पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ। फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फेडरल गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली यहाँ से बंद कर दूंगा। मेरा स्टेप 2 ये होगा। उसके बाद अगर आपने बैठना है कि मैं आपने सुबह में बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं ये बात इस्लामाबाद में भी आके करूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फोन किया कि आपको IMF पे सूबे की सपोर्ट चाहिए, मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है, वरना मैं IMF को क्लियरली बताऊंगा कि ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। आपने जो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा, जिसमें आपने हमारे पे तो बोझ डाला 25% हम तनख्वाह देंगे, लेकिन ये तनख्वाह मेरी आवाम की, मेरे सरकारी एहलकार की जेब में नहीं जा रही, ये उनसे आप दोबारा निकाल के अपनी जेब में डाल रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। जी, वैसे मुझे तो जो है ना ये जो गुफ्तगू आपने सुनाई, शॉर्ट्स दिखाए अली मीन गंडापुर साहब के, तो इनमें आपको इमरान खान साहब का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है? अली मीन गंडापुर में आपको, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको इमरान खान साहब का रिफ्लेक्शन नजर आता है? जो रिफ्लेक्शन आता है वो आपको दिखा दें, क्या रिफ्लेक्शन आता है? जो इनका रिफ्लेक्शन है, हाँ दिखा दें। अच्छा, ये वो रिफ्लेक्शन दिखाइएगा प्रोड्यूसर साहब, जो फ्लैक्शन गंडापुर में साहब में आ रहा है, सुनिएगा। और गैस की लोड शेडिंग ने पाकिस्तान की मीशत को तबाह कर दिया। पंजाब के साथ नारवा सलूक है, पंजाब के साथ सौतेली मां का सलूक है। हमारे साथ, इस सूबे के साथ मिस्टर जरदारी ने जानबूझकर सौतेली मां का सलूक रवा रखा है। 700 मेगावाट मिस्टर जरदारी ने हमारी बिजली छीन कर पंजाब से बाहर ले गए हैं। मैंने कह दिया है कि अली बाबा 40 चोरों को भगाने के लिए मुझे इक़्तिदार को ये लात मारनी पड़ी और आवाम के साथ मैं खड़ा हूँगा, तो मुझे इसमें कोई झोल नहीं है। वो कह रहे हैं इक़्तिदार छोड़कर मैं एहतजाज करूंगा। फिर जमहूरियत है, उन्होंने बात की इक़्तिदार छोड़कर, और वहां पर एक्ट देखें, ये वही आपको नहीं, मुझे रिफ्लेक्शन नजर नहीं आया ना, मुझे तो वो रिफ्लेक्शन नजर आया कि इमरान खान साहब थाना सेक्रेटेरिएट चले गए थे, वहां जाकर थाने में से लोगों को निकाल के ले गए थे, कानून को अपने हाथ में लिया था। ये 2014 की बात है, धरनों से उठ के गए, जाकर अपने वर्कर्स को छुड़ाया। वही रिफ्लेक्शन मुझे नजर आया अली मीन गंडापुर साहब में। अच्छा, इमरान खान साहब उस वक्त उनके पास कोई आईनी ओहदा नहीं था, या वो किसी सूबे के हेड नहीं थे, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव है। जब चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि फोर्स लोड शेडिंग हो रही है, तो आप सुनिएगा, खाली पेशावर के आपको पता है कि लाइन लॉसेस कितनी है? 30 बिलियन के, मर्दान के 10.8 बिलियन, ये उनके जिम्मे वाजिबुल अदा रकम है। DI खान जो इनका अपना सूबा है, अपना जिला है, 10.7 बिलियन। नौशहरा जो कि सवाबी डिस्ट्रिक्ट भी जो है उसी में ही आता है, 7.8 बिलियन। चरसदा 8.4 बिलियन। पता टोटल कितने अमाउंट है वाजिबुल अदा रकम? 279 बिलियन रुपीस। तो ये पैसे अगर वफाक से आपने पैसे लेने हैं तो आपने बिल तो अदा करने हैं भाई। नहीं, तो बिल से तो आप जान नहीं छुड़ाएंगे, और जब आप बिल नहीं पे करेंगे तो फिर फोर्स लोड शेडिंग आपको फेस करनी पड़ेगी। आपकी बात है, और ये होगा। देखिए नाज़रीन, ये मामला बिल्कुल, हम एक फेडरेशन के अंदर हैं, सूबे के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपने अवाम की बात कर सकता है, लेकिन ये नेशनल ग्रिड्स पे जाके बटन ऊपर करना, बटन नीचे करना, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर आपको पता है बयानबाजी लोग करते हैं, पेड़ फाड़ देंगे, सड़कों पे घसीटेंगे, और ये सारा चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। केपी गवर्नमेंट का ये कहना है कि 1500 अरब जो है रुपया वाजिबुल अदा है वफाक की तरफ से, उसमें से ये सारे जितने भी लॉसेस हैं वो काट लें और बाकी हमें दे दें, और फ्यूचर के अंदर भी जो होगा वो सूबा इसका जिम्मेदार होगा। दिस व्हाट द लेकिन आईजी साहब को ये कह देना
کہ آپ نے کوئی پرچہ جو ہے نہیں دینا جو ہے بجلی چوری کے اوپر. نقوی صاحب آپ نے خاص کامنٹ کرنا تھا یہ زرداری صاحب کا یہ, اور آپ نے آئندہ یہ نقل نہیں مارنی ہے آپ نے یہ ہمارے اس طرح کی ریسرچ کے اوپر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا چلیں اچھا میں ایک تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اگر طاقت کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہوتے, اپنے آپ کو طاقتور دکھا کے یا بہت اونچی آواز میں بات کر کے فیصلے ہو رہے ہوتے, تو 2 سال میں عمران خان صاحب بہت فیصلے کرا چکے ہوتے, انتخابات بھی کرا چکے ہوتے جو 14 مئی کو ہونے تھے, اس کے بعد بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی بہت فیصلے لے چکے ہوتے. تو طاقت کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, ایک بات آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. شہباز شریف صاحب کا یہ کلپ جو ابھی آپ نے سنوایا یہ بڑا وائرل ہے سوشل میڈیا پہ, اور ہمیشہ سے وائرل ہے جب سے انہوں نے کہا ہے. تو اس بحث کو ذرا تھوڑا سا دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے, تو ان کے سب سے بڑے مخالف کا نام تھا خان عبد الولی خان, اور ان کے ساتھ اور دوسرے سیاستدان بھی تھے, اور وہی خان عبد الولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی دوست بنی, اور آج تک دوست بنی بھی ہے. اس لیے کہ سیاست میں زبان ہمیشہ زمین کے ساتھ بدلتی ہے, جیسے جیسے آپ کی زمین بدلتی ہے آپ کی زبان بدلتی ہے. اب یہ چودھری پرویز الہی کو قاتل لیگ زرداری صاحب نے کہا تھا, وہی چودھری پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم تھے زرداری صاحب کی حکومت کے دوران. اس کو تھوڑا اور بڑا کر لیتے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں نا, تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں, ایران اور سعودی عرب کے تعلقات دیکھ لیتے ہیں. ایک زمانے میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ دونوں میں بڑی خطرناک جنگ ہونی ہے. آج دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو سیاست میں یہ جملے بازی ہوتی ہے, سیاست میں یہ بیانات دیے جاتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. لوڈ شیڈنگ کافی ہیوی ہو رہی ہے, تو وہاں پہ اب عید کے موقع کے اوپر اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کا لوگ جمہوری ممالک کے اندر, پھر ظاہر ہے اپنے چیف منسٹر کے پاس جاتے ہیں, اپنے MNA کے پاس جاتے ہیں, MP کے پاس جاتے ہیں, اور حسن ایوب کو اس بات کا بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ آگے لگا دیتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں, بڑا کچھ ہوتا ہے. چودھری غلام حسین صاحب جناب حالات سارا کچھ سن لینا یار, کیا ہو گیا ہے یار, وہ تو ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے, بات دیکھ لیں. جی چودھری غلام حسین صاحب, اب یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر خاص طور پر یہ جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ چل رہا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیسے دے رہے ہیں, پیسے نہیں دے رہے, اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں. بجلی تو ہمارے صوبے کے اندر پیدا ہوتی ہے, ہمیں ڈیو شیئر نہیں مل رہا ہمارا. لیکن ابھی جو وزیر داخلہ نے اور انرجی نے اور چیف منسٹر KP نے معاہدہ کیا تھا, اس کے مطابق بھی عمل نہیں ہوا نا. تو آج پھر میرا خیال ہے وزیر داخلہ نے بات چیت کی ہے علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ سے, میٹنگ ڈیو ہے, شاید آج ہو جائے کل ہو جائے, تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حل اس کا بالکل تصادم تو نہیں ہونا چاہیے. نہیں وی کین ناٹ افورڈ, وہ بالکل کوئی تصادم نہیں, بالکل جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہ ہمارے حالات ہیں. آپ اس طرف کیوں پش کر رہے ہیں چیزوں کو؟ جی اگر ان کے ساتھ ایگری کیا تھا تو پھر اس کے مطابق لوڈ شیڈنگ میں ریڈکشن ہونی چاہیے تھی. بالکل صحیح نہیں ہوئی. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے پاس کچھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے سٹوریز ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے.